DWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the World, TV. Aton mga televiewers, labi na gud adto hagawas, iton at hagawas nagtatrabaho, iton aton mga migrants, iton aton mga OFWs, iton mga miyembro iton bukluran iton aton Diocese of Borongan. Ngan liwat sa naman kita magtikang, pangadilaan kita para naman kita mabindisyonan. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Jesus, Good Shepherd, way, truth, and life. Have mercy on us. O Holy Apostles, Peter and Paul. Pray for us. Saint John Baptist Scalabrini. Pray for us. Saint Josephine Bakita. Pray for us. Mary Solis of Migrants. Pray for us. Mahimayaon ug mahigugmaon nga amay, gindadayaw ug isisimba kanamon, dinhiya na nga amon katitiro, hini nga amon programa, kinabuhi ug pagkaurusa han migranteng pamilya estihanon. Itinutubyan namon ang imong mga kamot, itamon bugos nga kinabuhi. Bendisyon ni Ginoo, itamon buruhaton, idiya ug kusog, para maipasamwah namon itpulong nga makakapagdara ka imong kahimayaan. Ipadarat kaamon itimo Santo Espiritu, nga asya maggiya ug maghatag hinlamrag, kaamon panhuna-huna ug buruhaton hini amon apostolada. Pinaabi hamas media, in makapaambit hin paglaong, kinabuhi ug kusog, higatanan nga mga OFWs ug hira mga pamilya. Salamat Ginoo, higatanan nga mga grasya nga imo inihahatag haamon hakina adlaw, nga unta amon permi makarawat imo gugma. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maupay nga nga oras na aton mga televiewers. Labi na liwat din ito nagbabantay haamon, ito amon mga membro iton bukluran, iton aton diocese, iton mga aton liwat mga friends nga adto hagawas nagtatrabaho, iton aton mga kapamilya. Sana po ada kamuhin maupay nga kabutangan yana nganhit mga tidaraong pa nga adlaw darit aton mga pag-ampo. Maupay nga oras, Sister Milene. Maupay man Ate Gina, maupay na oras po sa inyo Ate Linda and Ate Nilda po. So, welcome Linda and Nilda. They are from Diocese of Dolores. So, nagpapasalamat kami han iyo pag bulig din hina aton programa, maaram kami nga damit yung mga trabaho kay nga usa pa harayo kamo tikang ha Dolores nga hiton aton TV station din ha Borongan. Ngan liwat mo pa nga oras kadto aton mahal nga obispo Bishop Crespin Vargas pati ton aton mga kapadian nga adto yan na ha Manila nagkakamayda ni retreat, di ba sister? Yes po. So mga fathers and bishop, so have a fruitful and meaningful encounter with the Lord po. So all the best po. Asya adto hiraya na didto. Iton era retreat adto ha Pope Pius XII Catholic Center, Hayuin Avenue, Manila. To iton nagtikang hirahan November 11 and then magtatapos ito November 15. Sister, iton era retreat baga relaxation, renewal Yes, of their po. soul. Yes, po. So hira makakapahuway gihap, makakapan malandong iton mag-upay ngan diri aliwat itong relaxation of their soul or the reflection or recollection para sa liwat nga makakapag-relax sila, makaka-rest iti era physical kay iti era mga parokya ang good nga waray nira time hin pag-relax damit era sarili kay di ba no sister? Mga busy man sila. Asya. Opo, Nga nakikita natin ano era mga post pero pala kaadlaw kay harani maliton era retreat center tikang Hayuin Avenue nga diton Rizal Park. Nakikita natin hira may adto ligap hira nag-exercise, nag-jogging kada aga. So very fruitful they're just having a relaxation of their soul and also physical fitness. Kama upay so kay hara nila hira di daha
Lunita Park, sa natin Lunita Park, Rizal Park. Yes. Ano usa nga historical place dinhan aton Pilipinas. So tingin aton ngadto kita diretso yan het pag-congratulate liwat iton aton usa nga padi nga nag-anniversary han iya pagkapadi. Kay Father Emmanuel Carelio, Ano po, Father happy Emma. anniversary po, Father. Happy anniversary, Father. Yan din niya naka-assign Conception. Hingat to ka na, Sister? Conception. Opo, nung Wow. nakapunta po ako doon. Sister, Oh, oo. it's a So, nice experience. okay. Diba? Ako nga, Sister, hindi pa ako doon nakarating. Oo. So, hindi pa tayo doon nakapag-organize ng bukluran. Hopefully, through bukluran, makarating nga ako. Nga to siguro, yan ang mga panahon. The next year, kay harani naman in December, magtatangpo sa katuig. Hopefully, next year, dating na kami nga daha conception. Ni Sister, bago pala na nga doon ha conception, di ba? Kamaupay ni Sister. So, lakwatsyera. Nagbibinaktasan ko niya balitaw. Si Sister hingad do, darahan ka na youth. Sister, o upod ka ni Bishop? Upod kami ni Bishop. Ayan. Kaya may confirmation. So, naglakad po kami papunta doon. May kasi sila kalsada na ginawa ngayon. So, doon kami naglakad. Papunta talagang Concepcion. Naglakad lang talaga sila sa Concepcion. So, very fruitful what ang hingad to ni Sister kay usa nga paghatag ni Bishop ang confirmation ng kabataan. Imagine madali pala damit ni Father Emma, nagkamay na niya activity for confirmation, ka-aktibo, believe good at that mga padi nga mga bata. So we have to pray for them. Yan ito era recollection, ipan nga di tahira, pagburublig kita pangadi, nga sering pa ni Sister, magkamay na niya meaningful and fruitful recollection, di ba, Sister? So ikaw, Sister, ginsasakib ni hit prayers. Opo. Always. Always po. Pareho gud kita. Siguro hira. Kailangan talaga po. Kailangan nila. Tapos also, for their safety, ira pagbiyahe. Tapos iba dida, liwat, bangin pa maka-extend, kay magpapa-check up. They will take advantage nga adto nga syudad. Asya. Nga maupay nga oras nga kita aton director Hello, Father Dennis. Father Dennis De Leon. Hopefully magada nimo Father Dennis giupay nga retreat, renewal of yourself, whole self, di ba? So asit amon prayer itong bukluran para haimo Father Dennis. Ngan makadto naman kita liwat hit pag congratulate ito aton duduha nga bisita Adyan era coordinator and vice coordinator itong bukluran ng migranting pamilya Hadolores. Hira na lait magpapakilala era para naman damo-damit ira masering. Ikaw laanay. Ako nga pala Hinilda Rungcalis, ang coordinator Dolores, sister ni Samar. Adiliwatan ako no sa kaupod. Analinda Abumbo. Asya. Ikaw vice coordinator. Ay ka mag-upay. Ang coordinator nga vice coordinator ang giupay nga pareho mga aktibo. Yes. Sagad kinahanglan may mga aktibo hira. Tapos Renzo pwede pa i-postan era pictures ka nagkamay ada pala hinihira anniversary niyan October 21. Ayan. An era ada hi Father Dennis ang aton director asya ang nagmisa asit an era exclusive an era misa kanan lahat mga bukluran Hadolores. Na dito gihap kami ang staff upod namon ni Sister. So nakabulig kami han era celebration. Di da nin han era hadi nin han sa taghipig. So ada paliwat adi mga pictures. So ato nakita ang era Eucharistic celebration nga medyo maupay ang era Eucharistic celebration kay na hi Padre Dennis giupay an iya homily siring paano. Kay anong hi Padre Dennis an iyo ginimbitar nga magkuan ha iyo. Siya man aton direktor kung tambukluran para maka-experience liwatiyahan
maging bubuhat dito a Dolores. Asya, ano. Si Father Dennis, an era na imbitar, kay Sering pa, para naman ni Father Dennis, kumita kung gaano niya ka-aktibo. Yes. Oo, ngan, para liwat, hiraliwat, kumilala ang igriba kan Father Dennis. Oo nga. Imagine, very inspiring kan Father Dennis homily. So, nagpapasalamat kami, kahira, kan Father Dennis, han paghatag, han homily, han pag-celebrate, han Eucharistic celebration. Salamat nga daw, Father Dennis, han imo oras. Yes. May dapat natin pwede ihatag ng mga pictures, Renzo. May dapat ada ibadid han era celebration. Yada. Dito na han resort, yada didahan, singbahan pain. So, adto hirada, man era mga games. Bisa nga niya kami, nagpakadara kami ng regalo. Asya. Ang iba pa nga mga pictures, please. Yan, yan era treasurera, ada iba nga membro. So, di na nitan era celebration dito ha beach. Asyet nga, era tinatagan, pero may importansya itong era anniversary. Yan kami ang membrohan ni staff, with Linda, nga nahingad to kami. So, kamaupay well supported ang iyong celebration. Yan naman ang era guti nga regalo kan Father Dennis, nga ginhatag kan era treasurera. So, era gagimbuhat ang angay nira pagbuhaton, di ba? Yes. Asya, Okay. So, asyat an era mga events din han era anniversary. Oo, nag-enjoy kami talaga. Tsaka it's my first time din na naka-attend ng anniversary. Oo, sister. Tapos Yun na sister, lang, hitsunod, sinama ako. dapat meron ka ng sister to the part mo. Sasayaw ka o kakanta. Sige. Dapat naman. Oo. So, may na naman pakiana mo, Nelda, as a coordinator. Ano ba talaga nakakadig-on hit iyo pagbukluran? Number 1, ang self-giving. Asya, self-giving, kaya ikaw good itim sarili, imo good ighahatag. Sometimes you will forget yourself because you forget yourself para kala trabaho ni mit imo responsibilidad as a coordinator to the bukluran. Kadgid ko talaga ira tagsa-tagsa panimalay para maimbitar hira ito nga among selebrasyon. Oo, imagine. Gintagang ko talaga hintay nga makaistorya ko hira, ma-invite ko hira nga ito nga among mga buruhaton punta, ito nga pizza, ito nga kampunta 8 years anniversary. Galing naman. Iya good gin Gintagang ko talaga hin oras, oo, Asya. Ano ba ibang ang gimbubuhat? Ang mga operasyon kunta, anamon grupo, understanding, ang magka-kuruan ba kami, magka-teriyero kami, din prayers. Asya. Number one, Prayers good, Nelda? Number 1, importante Yes, yes, prayers para manhibalik liwat anamon mga kuan grupo. Kay umusumang ko yung kanto bisan nga to kung hapitan din kanto ko liwat adto. Asya, Magka-teriyero kami. Nakaka-proud naman. No? Kasi, di ba pag magkaiba kasi ang trabaho at ministry. Di ba? So, ang ginagawa nila, hindi lang trabaho, kundi ministry. Kasi, bibihira lang yan. Di ba? Mahirap ko yung magbibisita-bisita, di ba ate? Ay, naku, sister, Parang it's mahirap. very sacrificial talaga. Sacrificial. Opo. Kaya nga iyan sinasabi na self-giving. Self-giving Oo, talaga. self-giving Kasi pwede ka talaga. namang magtrabaho, pero pwede namang bahala sila dyan. Parang gaganon ka na. Pero sa mga pinapakita ninyo, no? So thank you so much. At least naging fruitful po talaga yung celebration ng anniversary po. May na pa ba iba nga yung gimbubuhat para naman ang yung bukluran inabot kadahan 8 years. Oo, di kahan 2016 o sa inhira nga pioneering nga bukluran ang Dolores. Ngan, oo, sa inhira nga nakakahatag ng example itong iba. Oo. Galing, no? Ano pang iba? Years na sustain. Prayer meeting. Oo. Pagsub. Misa, first mass. May daan niya bukluran, may prayer meeting, asya, nagkakamay daan niya bukluran, nga dila anay hira, tapos naman, nagkakamay daan niya prayer meeting. So, pero hira updated, ang hira mga events, every week, good hira may da prayer meeting, sister, every Sunday after the first mass. So, asya nga, nag-iihat. So, hakamaihan ng iyo pag-group with, nagkakamay daan na namin yung pag-hiro gugma.
No, ura-ura nit imo pag-care ha iya, adi kay nabalo nga bago. Ura-ura nan era pag-care, pag-support ha iya. Di ba? Ay mit na feel ang gugmahan bukloran. Bisan kun diri may it paghigugma ipinaagihin in material. Diri permi pinaagihin material. Usually it imo sweet notes, sweet things, how to comfort other people. Bisan pagkipagkarita, pagkipag-aristorya. Asya, Presence oo. lang po. Opo. Lang nga, kuwan na. May danim nakaka-istorya, nakakapag-comfort haim, sugay, oo. So may da nira mga comforting words, kada usahin may da medyo nalolonely, siring pa, sugay kung iya nga na, bago nga nabalo. Oo. So, may pamilya. Asya, siring pa, ang true prayers, ang prayers, kahit pinaagi ton era prayers, nagkakamay da nira banding. Tapos nahihatag liwat nimit yung pagin faithful. Ngadahan iyo grupo, nga di rela kamit nasabot, nagiging faithful gihap ka mo ngadtuhan aton Ginoo. Nagiging harani ka mo ngadtuhan aton Ginoo. Siring pa ni Nilda, nakakusa nga mga characteristics o mga values nga ira ginhihimo kay ano nga inabot nga dahan 8 katuig. Siring pa niya maging self-giving. Di ba nila siring pa niya naglilinibot hiya para magpaka-attend han era anniversary. Hiton era pagbukloran. It medyo siring pa nag-inistorya medyo nauurhi era gin bibisita, gin invite niya nga kay dani mit iba nagkakahubya na ayaw kita kahubya. Siring pa ayaw kita kahubya kay mahubya nga kita, medyo maharayo kita hang Ginoo. Takay aton aampo nilda kay diri man la iton Members. diyan mga members aton mga mahal sa buhay ngayon to hagawas. So gadhaym ang trabaho tim anak nilda hagawas Kuwan niya, amin siman niya. siman. Takait siman kay mapuri gud iti trabaho. Ngani she has only usalit iya anak. Di ba Seaman nilda? pati. Siman pati. Mahirap. Itira kay ano nga nag-iyahira, nagiging self-giving, may da nira kooperasyon. May da nira pag-ioro-intindi, may da nira may da daman nira through prayers, may da nira nagiging faithful hira, nga dahil ira pagbukluran, hakada usa, ngayon nga tit Ginoo. Ngayon may da nira, at the end, ngayon ko kanalit, babaro ko nalit, nagigurong dugma na kamo. Diri na di ba, so, darahiton purpose iton pagbukluran, maupay nga purpose, asya hira nga, era permiging bubuhat ang pagbukluran. Sister? Sister, ano na may iyong mga activities nga mga gimbubuhat as, yana ba, nga mga panahon na? Ay, tiyan nga amon kung taging bubuhat, ito amon ka ng pamilya. Kami tiyan nga Holy Family, anamon grupo, ang kanan bukluran, kay manam kunta. Yan ang kuwan, Hermana. Alam mo, ang grupo lahan. Bukluran? Pero kung ano ang gimbubuhatan ni Hermana, amo lihat gimbubuhat ito. Ang responsibilidad. So, ikaw mo yan na ako, responsibilidad, pag Hermana, hiton Holy Family. So, adi in and bago mag-New Year, di ba? December 29. The feast day of the Holy Family is on December 29. Hikamuit na ako, hikamuit maglilid pag novena, hikamuit mag-i-sponsor hiton misa, mag-organize to sponsorship. Ita ka ng daily nga mas. Daily mass. Tapos hikamuliwat magsasabong. Tapos kung karigni at hikamo pa maglilid hitong prayers during the procession. Hikamo magkikistorya pag-organize kang padre kung paano yung celebrate, di ba? At the end, may da pa na salo-salo. So, bukluran, ma-take itong responsibilidad nga tanan. Kaya mo na lang, sister, kinukuha ni Kahuman, pag ika-fiestahan ito Holy Family, igin ko ka na lang amon Christmas party. Ada na yung Christmas party. Ay, maupay. Yun na laging titirig. It feels at Holy Family, had Christmas party. Ay, maupay. Very good. Pag-procession yun aga. Ko ka na lang hitong nga time na punta mga 9 or 10 hit amon Christmas party. Asya. Kahuman la. Ay, giupay. Maupay nga iyo gimbubuhat. Ikaw mo nilde, iyo ba na feel itong supported iyo mga members? Pero iyo ba na kakarawat? Maupay. Mga kay ubos mahira mga aktibo liwat pag pihit up mga buruhaton. Asya. Kay kinikita nga damit mga members nga mga aktibo iton mga leaders,
Iton era coordinator, siyempre maawod it hira nga di hira mabulig. Yan usapan, sister, nakakahiya naman yung meron kang mahal sa buhay na nagpapadala sa iyo ng support monthly tapos hindi ka masali ng bukluran, di ba? So, yun lang na mga ating pwede sa kanila ibigay, kundi yung prayers. Yes, yung prayer. Kasi kailangan nila yan natin Hindi kasi natin alam kung ano yung mga doon sa kanila. So, say na rin ka naman kanina nga ito yung celebrate. Ano pit ibang mga celebration nga binubuligan di dahil yung iyo itong bukluran. Ika fiestahan mga naglabay nga fiesta. Inapiliwat kami ato mga mga sponsor, patron. Pagkapatronan. Na kung ano man daman nga mga responsibilidad nga ginahatag ha iwit parokya, iyo permi kinakarawa. Isugahan niya nga naglabayan del Rosario. Mga members ng bukluran, mga nag-lead prayer. Uy, kamao, pa very good. For 1 month? Uwahan ka agahon? Hala, kamao, pa jarit na nasusugan din na burunggan. Mga bukluran members ang mga nag-lead. Congratulations, Bukluran of Dolores. Very active, good. Kaswerte naman itong parok itong Dolores. Kaya talaga na-sustain ate. Oo, nasusustain hira. Umabot siya ng 8 years. So, siguro daraliwat in hit era, hit era Paris Priest. It era the minister siguro well supported na in hira. So hopefully nga well supported in hira. Sana po. Sana po daw. Sana po daw supported nila ito nira. Kapadian siguro di nira supported masyado. But anyhow, don't ayaw ta nalait i-mention it aton nga hikamo as a bukluran nakikiusa ka mo permiton aktibidades iton iyo parokya. At least sister ginagawa namin ang lahat. Ayan, as a group, so siring pa praise the Lord, so tagan la kamo permihin grasya nga iyo kinahanglan kada adlaw patit iyo mga mahal sa buhay nga adto gawas. So gadgan lid it iya anak kadto Dubai. Oo, maihana. Nakaka-receive liwat kami iya mga fruits. Nga tikang Dubai. Yan hilin in short makat naliwati Dubai maatin hiton panganakit iya anak. So it's a grace, di ba? Grasya nga hindi hinatag kanlin magakamay da niya apo nga made in Dubai. Tapos yan naman hingangad to gihap Dubai. Imagine, grasya. Who knows nga hilin hingangad to Dubai someday. Di ba? Lin? Asya ko. Masunod na lang kami pamasyada at Dubai. Asya, masunod na lang kami nga hera sister Nilday, sister. Ngadto Dubai. Dito na lang kantuwa hiton ko hiton bunyan. Asya. Balitaw, hiton aton lahat, ubos nga mga grasya, ubos iti kang haiya. Sering pa, let's just share. Kaya kung diri kita mag-share, magmadako, magmaguti, aton grasya, pag-aram kita pag-share. Kaya kung aram itang Ginoo, kung may natin damo, pwede natin makashare ng damo, kung guti, hanggang dyan lang daman. Itong pag-share, diri lang itong materials, kundi, itong aton serbisyo, itong aton oras. Damit pa maagi. Damit nga pamaagi. Diba? It aton pakitong, it aton igkasitaw. Diba? Maging maupit relasyon. Salamat talaga iyo, mga leaders, mga aktibo nga leaders itong Dolores. Thank you rin, sister. Congratulations talaga iyo. Talaga kamo usa nga example nga bukluran itong aton Diocese of Borongan. Sana po iba dida magsugad. Magsugad na bisan kami di mangani kami na era para bisita kay maaram na hira hit era mga trabahoon. Maaram na hira hit era obligasyon. Hira na nag-iimbitar hit era anniversary just to tell us nga mag-anniversary hira. Imagine so ka very responsible. Aram na nira era responsible. So makaka-sustain na inhira nga dahil kasta. Tapos pwede pa inhira maipasa nga pagbukluran nga dunit sunod nga generasyon. Diri ila yan asya ito. So yung unang may daan natin news nga pwede pa natin mahiad dinhin aton hiunong hiton aton leadership, hiton aton pagbukluran. So alin ang first news dita hiton hatag hiton CBCP news dated November 11 by Christine Milyari. Pope Francis self-sacrifice humble service are key to good leadership. During his Angelus address Sunday, Pope Francis asked his listeners to consider the qualities necessary for good leadership. Brothers and sisters, can we ask ourselves,
How do I behave in my fields of responsibility? Do I act with humility or do I vaunt my position? Am I generous and respectful with people or do I treat them in a rude and authoritarian way? He asked pilgrims gathered in St. Peter's Square. Reflecting on Sunday's Gospel reading from St. Mark, Pope Francis said that Jesus denounced people esteemed in the temple, including scribes who possessed a hypocritical attitude and feigns piety to attract attention and gain approval from people. People revered them beyond appearances. However, their behavior often did not correspond to what they said. They were not coherent. In contrast to the corrupt behavior of some temple officials, the Holy Father highlighted the qualities of Jesus' leadership that should be imitated by all Christians, particularly those who hold positions of responsibility. Indeed, with his word and example, as we know, he taught very different things about authority. He spoke about in terms of self-sacrifice, humble service, maternal and paternal tenderness toward people, especially those most in need, the Pope elaborated. During his November 10 Angelus address, the Holy Father also encouraged Christians to turn to Our Lady and seek her intercession to overcome the temptation of imposing one's will, might, and authority over others who are weaker than ourselves. May the Virgin Mary help us fight the temptation of hypocrisy in ourselves. He prayed from the window of the Apostolic Palace. Following the Angelus prayer in Latin, Pope Francis continued to ask people to pray for the victims of flash floods in Valencia, Spain, and asked them to consider contributing toward charitable and disaster relief efforts in the country to assist families. The Holy Father also prayed for communities in Flores, Indonesia, following recent volcanic eruptions that have forced thousands to flee their homes. He also expressed his concern and hope for the people of Mozambique to not lose trust in justice and in democracy after weeks of deadly violence following the country's October 9 general elections. The ongoing conflicts affecting Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, and Sudan were also included in the prayers of the Holy Father on Sunday. Let us pray for peace throughout the world today, he said. So, asya an news ni Pope Francis, related gihap ka dito aton, ginrelayhan aton mga coordinators. Tapos saring pa niya to be a good leader, you must have a self-sacrifice, humble service, maternal and paternal tenderness toward people, especially those most in need. Imagine, asya ni mga sinisiring. Asya liwat ang siring ni Pope Francis. You have self-sacrifice, maging humble ka, maging siring pa friendly ka to those on most in need. Tapos, the qualities of Jesus' leadership should be imitated by all Christians, particularly those who hold positions of responsibility. Kinahanglan itong imo leadership, dere nimo dere itong naglilid gatit corruption. Diba? Kinahanglan kita mga Kristiyanos itong aton responsibility aton permi kakilawan. Diri nga kung you are a leader, you have to think yourself. Saring pa imo nga, if you are a leader, you have to forget yourself. Yes. Okay. You have to forget yourself. Saring pa ni Nilda, nagbabalay-balay hiya, nang bibisita hiya, bisan gipapasoi, bisan diri niya inaabat na litbutlaw, diri niya inaabat itgutom, tapos nagiging friendly, more friendly hiya. So, kinahanglan diri ta danhin corruption. Di ba? Anong asit qualities of a good leader. So, sister, ngadto naman kita sunod natin nga news. Okay, from CBCP News, dated November 7, 2024 by Roy Lagarde.
So Pope Francis on Thursday appointed a Filipino priest as the new undersecretary of a section of the Vatican's Dicastery for Evangelization. The new role is a promotion for Monsignor Erwin Jose Balagapo, who had been serving as head of office in the section for the first evangelization and new particular churches since July 2023. So the department is currently led by Cardinal Luis Antonio Tagle, former Archbishop of Manila, in his role as pro-prefect. Headed by Pope Francis, the dicastery is divided into two sections. The other section, for fundamental questions regarding evangelization in the world, is led by Archbishop Rino Fisichella as pro-prefect. The dicastery was established in 2022 by the Apostolic Constitution Predicate Evangelium, replacing the former Congregation for the Evangelization of Peoples, also known as Propaganda Fide. Fisichella's responsibilities include promoting evangelization, missionary discipleship, catechesis, and Christian social engagement in countries where Christianity is already well established. Tagle, on the other hand, oversees what has been known as the Church's mission territories. Monsignor Balagapo, 53, hails from Sulat, a small town in eastern Samar Province. Ordained a priest for the Archdiocese of Balo in 1996, he has held several roles including Professor of Canon Law, Head of Ongoing Formation for the Clergy, Judicial Vicar, and Chancellor of the Archdiocese. So in Rome, he earned a doctorate in Canon Law from the Pontifical University of the Holy Cross and licentiate in Moral Theology from the former Pontifical Institute, John Paul II. So as a canon lawyer, he has worked at the Vatican Dicastery since 2015, following his advanced studies in Rome. Oh. Okay, so from Sulat pala, no? Oo, So mga congratulations. kapakabayan. Oo, Monsignor Erwin Balagapo. Actually, sister, he is from Sulat. O, tekang dinhiya aton. O, taga Eastern Samar, Taga-Eastern dito niya. Samar. Oo. Wow. Kaya la, dito hiya pag-eskwela Palo, dito naman hiya pag-ordinas ka pa. So, na dito hiya Han Diocese of Palo. Nahingad to hiya. So, I will, congratulations, Monsignor Erwin Balagapo. Actually, he an amon spiritual director han amon community han dito ka Rome narito naman ka nag-eskwela ya. Tapos naman at the same time he is also my personal spiritual director of myself. Ay, ang galing. So di arami tihan akon kinabuhi kay akon gaya personal spiritual director. So so nga ayan pero mi ko ti agin sasakriban akon prayers. So kay he is a special person to me. Wow. So with all these struggles siya pero mi nakakakalma ha. As it personal nga confession. So aton shortcut ta to nang iya kinabuhi kay proud good kita iya sister. Siyempre, no, kababayan. Asya kababayan. Yes. He will work alongside Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect of the Missionary Dicastery and its other top officials. Yeah. Monsignor Balagapo, siring pa ni sister, is a 50 years old from Sulat, Eastern Samar. An ordained priest for the Archdiocese of Palo, Liti. He earned his licentiate in Canon Law at the University of Navarra, Spain in 1998. And he earned his doctorate in Canon Law at the Pontifical University of the Holy Cross in Rome in 2001. And he also completed the Rotary study at the Tribunal of the Roman Rota, the Vatican's highest appellate court in 2014. So, ithan kortehan Vatican, na dito hiya sa itiya nga panelist at that time. He obtained a licentiate in moral theology from the former Pontifical Institute, John Paul, in 2013. He is an official of the Congregation for Evangelization of Peoples since 2015. He is appointed also head of office of the Dicastery for Evangelization section for the first evangelization and the new
particular churches in 2023, last year. Yeah. Tapos, yan year 2024, he is appointed by Pope Francis as Undersecretary of the Dicastery for Evangelization Section for the first evangelization and new particular churches. Imagine, Malaking responsibility yan atin ngayon. So hiya gud talaga siguro nakitaan hiya nga may hiposis hiton character, hiton strength, May kakayahan siya magdala hininga iya na present position. Yes. Imagine pero sering han akon bugto ito hiya na takbugto ito lagyapan community nga akon binayaan. Ida lagap hiya very humble hiya. Nagmimisa lagyap hiya dito era community na basta yan to hiya rom. So on Sunday daw, diri hiya tinatagan hin responsibility kay aram nira nga may da niya ginaalagaan nga community. Wow, galing naman. Last Sunday, the other week, naghatag hiya hin retreat nga dahan Filipino community where I have been. An akong community na dito. Ako imagine, humble niya, humble service. Doon ita higbaw, din ita maghahatag yan retreat han mga Pilipinos Yes, nga. pero hindi pa rin niya nakalimutan. Di rin niya. And he is still there. Kada Domingo yan to pahiya. So iyan nasusundan itong kinabuhi. Iton liwat kabataan, kay iton hiradid nga community, mga paro pamilya kaya may kabataan. So iyan gihap na susubaybayag itong kabataan. Yes. So asya nga, maupay kumbaga itong iya, pagkatawo, itiya ba, diri hiya binubutlaw, diri hiya nagpipili itawo. Yes. So, nakilala gud aking liwat kan Father Erwin. So, Sister, akan dadaman ano ang sunod nga news? Ang sunod nga news, also from the CBCP News, Bishop renews call to halt mining in Eastern Samar on 11th year of Yolanda. By CBCP News, dated November 8, 2024. On the 11th anniversary of Typhoon Yolanda, a Catholic bishop renewed his call to halt mining operations in the islands of Eastern Samar Province. Bishop Crispin Vargas of Borongan said Friday that Yolanda's commemoration challenges the public to deepen their commitment to caring for the environment. I urge our leaders to consider and stop the mining operations in the islands of Humunhon and Manicani, which threaten our natural resources and the livelihoods of our people, Vargas said. More than a decade later, the super typhoon, also known as Haiyan, remains one of the deadliest natural disasters to ever hit the Philippines. On November 8, 2013, Yolanda made its first landfall in the southernmost town of Diwan in Eastern Samar, which includes the islands of Manicani and Humunhon. According to authorities, Yolanda, one of the most powerful storms to make landfall in recorded history, claimed more than 6,300 lives, mostly in the eastern Visayas of the region. The bishop invited the faithful to join him in reflecting on the journey they have traveled together. The moment is not just a remembrance of the challenges they faced, he said, but a celebration of the resilience and unity that define us as a diocese and as one people of God. Let this anniversary remind us of our true mission and our true humanity. May we always embody the love of Christ in our actions, Vargas said. Together, may we rise anew, filled with courage and hope for what lies ahead. He also said, so, malakas yung panawagan ni Bishop to stop the mining. Bishop Crispin Vargas na iya good gimpopursige o nananawagan good hiya most especially nga dito hiton mga leaders, mga officials iton aton province to reconsider and stop the mining operations in the islands of Humunhon and Manicani, which strengthen our natural resources and the livelihoods of our people. So, asin gidadako iya nga panawagan, dila ni Bishop, kundi hiton nga tanan nga mga tao dito aton diocese of Borongan. Diri ni Bishop. Bishop la nagyakan. Pero itong mga tao, asin na iya sinisirang, iya din siya challenge, itong mga taga dinha Borongan nga mag-deepen itong era commitment to
to caring for the environment. So kinahanglan maging makusog it era commitment to care for the environment. So ganhin yan it nang hinabo dito manikani. Ano? So nagtikang liwat inhan mga tao. Hinan mga tao ana okay kay sering nanginginanglan rin pakabuhi. Yan gin take advantage han mga leaders. Diba? So, we're calling or our leaders, our government officials, kung hinuman itong involved nga, i-stop in nga mining. So, asya sanglit, makurig hinagyayakan akay nadadarakit akong tunay nga feelings. Sering dirilit akong ulo, kung ito akong tunay nga feelings para aton province of Eastern Samar. So, asya ganyan, panawagan ni Bishop. May napanaton ang news, sister. May napanaton oras, sister, at oras mahaliputay na. Kanto na lang kita, sister, pag greet han aton mga birthday celebrants. Para naman kita, dahan aton niya na emosyon, nga nagdarahan aton, nakikita dahil, diri lahi hikamuliwat, nanginiguro, hiunonghin. Tapos naman, nga doon na lang kita pag greet han aton mga birthday celebrants. Sige, sister. So, mapuntahan natin ito mamaya after. Po, sister. Okay, so, happy birthday to Claire Legera Malinaw. Teresa, Happy birthday po. Okay, Teresa Amoyo Lagria, GR Pumida, Nenita Arago, Princess Abelia, Marilu Labro, Melinda. Malu, happy birthday. Happy Malo, happy birthday. Melinda Canosa, Rosie Chan, Sir Joey Pangilinan, Ma'am Nympha Bersena Kirante, Disamay Dadis Bianes, Nympha Andalisa, Ma'am May Cabuenas, Rosario Ruben, Nesa yung belated happy birthday. Happy birthday. Sorry po, waray ka tulupay ka kanto. Okay, so Sunday na lang ko yung birthday, manasayang ha Dolores. Okay, so Sister RC, my formator, happy birthday po. Ang iba pa, sister? Opo. And then, Ang iba pang mo, greet, sister. okay, so advance happy birthday. Okay, so advance happy birthday greetings. So, Manuel Boloso, Grace Agnes, Father Romeo Solidon. Hi, Monsignor. Father, Monsignor. advance happy birthday, Monsignor. Joe Ancino Bacilod, Roth Labinario, Ami Dulayan, Ma'am Imelda Borlas, Virgie Anos. Ngan ako na lang, sister, ang mag-regret sa kanila. Ngan shout out liwat, ngan to itong akan sister, kan Selma Pumida Conrado is watching now, he's in Rome. Kan aton akon cousin, kan Manoleo Lobrenio from Katbalugan. Thank you po, Manoleo, that you are watching our program. Okay, so, Ngan shout out liwat nga to itong mga madre nga nagbe-birthday adi. Sister Vicky, mga pastoralist sisters Yes po, inihera. mga Yeah. pastoralist So kan Sister Vicky, kan Novice Sister Novice Hazel, kan Sister Mel, kan Sister Ivan, kan Sister RC, kan Reverend Sister Lainey, okay, kan Sister Milit. Yes. Coming up, ang birthday Sister Milit. Yes po. Kan Sister Josie, yan kan Sister Celia. So, happy birthday ha iyo in advance. Yes. Birthday. Asya, ano. So, ngadto naman kita, sister, pag ampo parahan pamilya na nga may nagtatrabaho halangyaw. O Ginoo, amayhan nga tanan, bendisyoni ang mga pamilya, hini nga mga nagtatrabaho halangyaw, nga naaghat pagbaya at ira na tawaan nga tuna, para mamiling himpakabuhi. Hinaot paunta ang mga kag-anak ug mga anak, in maging babasko gahuna-huna. Paunta ang mga eroy, pinaagi ang pagkaluoy. Eroy nun nga paghigugma nga pagiya, makaedukar han ira mga anak. Hinaot unta ang henerasyon han mga batanon, mahiagian dida ang pamilya, ang mabasko nga suporta, ang tawhanon nga pagtubo, nga tinuod nga pagka-Kristiyano. Hinaot paunta ang kasubo ug kamingaw, in mawara, pinaagi han imo baraan nga pulong ug mga sakramento. Kung makitaan ang kalugaringon nga harayuhan iba, nga makaintindi han ira kasubo, paghibalik han mabaskog nga panhuna-huna ug pagkabaskog han espirituhanon nga kinabuhi para himahimyang ug maupay nga relasyon. Hakatapusan pinaagi han Sagrado Pamilya Nazareno, hinaot paunta ang mga pamilya han aton mga kabugtuan,
nga nagtatrabaho halangyaw, in magintagdarahan pagtuo, hugpo nga tagapagpasamuak, diin ang kada miyembro, mahibaruhin pagpaangbit ngadtuhan iba, han grasya ug kapawahan Dios, lugar nga diin ang maupay nga sumat magtikang, pinaagihan pamilya, makatagamtam han katalwasan, iniin amon pinangangaro, pinaagi nga Kristo nga amon Ginoo. Amen. Salamat nga damuhan aton pag-agrupo hiniya nga oras, Sister Melin. Salamat kan Linda, salamat. Salamat liwat Anelda han iyo pagkan. Salamat din po Sister Melin, Regina. Salamat ka iyo. Ngan shout out kita nga kan aton membro palahan aton core group han aton han staff ngadto kan Eileen. Sorry kami Eileen, ore ka namon kaupod. So anyhow we understand. Tapos ngadto kan June nga himalo, ngadto kan Manalinda, kan Mergin nga adto na nga nakadatong na nga tabatikan. Nakita ko na Mergin. So we are happy for you. Oo nga shout out gihap ngadto kan Arlene, ngadto kan Naisi, nga da kan Ana, kan Edna, kan Golda, ngadto liwat kan Mana Josie, kan Ate Rose, ngan ada pan iba. Waray na. Asya na sister. Kan of course, shout out nga da kan sister ni. Ngan best regards sa luwat ngadto kan Sister Lolit and Sister Melit. Oo. So again, nagpapasalamat kami ha iyo iton aton mga televiewers, labi na iton miyembro iton Bukluran. Ngan iton through their coordinators nga mag-continue lagyap kita iton aton pagbukluran. Let's keep on praying for our loved ones and for the families of the OFWs who are left behind. So, haiyo iton mga coordinators, salamat it iyo pagin aktibo. So, shout out haiyo. Hopefully you are all in God's hands. Tikang ang coordinators, tikang ha South, din ha Central, ngan ha North. An aton isang coordinator, ha Dolores, jadi it aton upudyana. Salamat ha iyo nga tanan, kay kun diri ha iyo ton aton mga coordinators, wara ini nga aton ministry. Siri pa ni sister, ini nga aton ministry, usa nga service, di ba? Service giton ministry to serve, sister? Yes po. So sister, iton aton oras, adto na lihap kita makukuha na kiton aton oras. Nga dinaliwat kita, pagpasalamat katon VWTV, pinaagi kan Monsignor Pipi Quitorio, nga diton aton mga staff, kan Renzo, kan Marcel, kan Edgar, ngan kan Alvin. Salamat sa iyo nga damo, iyo pag-assister din niya aton. Nga diton aton ubos nga mga televiewers. Yes. Labi na adto halangyaw, yan nagpapakabuhi para haamon iton mga nabili. So, may da pa niyo i-greet, isa shout out. Shout out na namon mga ka-members sa Bukloran ha Dolores. Hello. Adin na. Salamat talaga ha iyo. Gidadamoy nga salamat. Sana tagang pa kamo gidadamoy nga grasya nga makasustain it iyo pagbukluran nga pati iyo mga mahal sa buhay nga adto kagawas. Thank you. Asya. Pangadi naman kita aton guardian angel para naman kita niya mabindisyonan. Labi na gud kamo nga magbibiyahe bahir pera ka oras makaabot natit iyo mga panimalay. Sana bindisyonan kamuhan aton Ginoo nga dilay kamo patit iyo mga mahal sa buhay at hagawas nga mga nabilin hit iyo mga panimalay. Angel of God, my guardian dear, to whom is love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. From all sins and danger, deliver us, O Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you po mga Sister Melin, With the truth that truly sets us free, with the light that leads the blind to see, voice of the word, voice for the good, voice of the hope, voice of the need, voice of the word, VWTV, ang telebisyon nga may misyon. voice of the